Hey guys, welcome to my Imu Blogs 46. আজি আপোনালোকক জুবিন ক্ষেত্ৰ দেখাবলৈ ওলাইছো। আমি আজি দুটা লগৰ আহিছো ইয়াতে ব্লগ বনাবলৈ আৰু তোমাৰ সায়েন্স সিটি চাবলৈ আহিছো। তো ফাৰ্ষ্টত জুবিন ক্ষেত্ৰটো দেখাই দিও। তো চাব পাৰে আপোনালোকে, মানুহ ইমান নাই বৰ্তমান, এতিয়া কাম চলি আছে কাৰণে মানুহ নাই। পিছলৈ মানুহ হ'ব আৰু জয় জুবিন দা, জয় অসম। জয় জুবিন দা এতিয়ালৈ ন্যায় নাপালে, আমাক ন্যায় লাগে, আমি কেতিয়া ন্যায় পাওঁ সেইটোলৈ বাট চাই আছোঁ। তো আপোনালোকে ব্লগটো চাই থাকিব শেষলৈ। আমি ক'ত ক'ত যাওঁ, কি কৰোঁ, কি চাওঁ, কি কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, চব চাই থাকিব। আহিছোঁ এতিয়া আমি সায়েন্স সিটি, আৰু সায়েন্স সিটিখনত এতিয়া দুৱাৰখনত আছোঁ। চ' ভিতৰত সোমাই কেনে আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰিম। আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকুৱা ধুনীয়া জেগা আৰু কেনেকুৱা কি চাই থাকিব। আজি মৌচমটো বহুত আচ্ছা হৈ আছে। বস্তু চাব বুলি আমি সায়েন্স সিটিত আহি পাইছোঁ। এতিয়া চাওক কিমান ৰ'দ দি আছে আৰু বতৰটো ধুনীয়া হৈ আছে বহুত। চাবলগীয়া মৌচম, মানুহো বহুত আছে, চাব পাৰে। ইয়াৰ পৰা এৰিয়াখন কেনেকুৱা দেখাত ধুনীয়া। ভিউ দেখিলোঁ। মই ডাবল কণ্টেনাৰ মানে তোমাৰ ইংলিছো মাৰি দিম মাজে মাজে। মই অলপ স্কাইটো চোৱা কেনেকুৱা ধুনীয়া। আৰু তোমালোকে ব্লগবিলাক চাবা, ইয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, নতুনকৈ ছাপোৰ্ট কৰি দিবা। নতুনকৈ কৰি আছে ন, এইবিলাক ডিমোটিভেট কৰিবৰ কাৰণে একো কমেণ্ট নিদিবা। নতুন ল'ৰাক সদায় ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে। তো মই নিউজ চেনেল মোৰো হয়, বনাই থাকিম। আৰু আজি ইয়াতে সায়েন্স সিটি আহিছোঁ, চেন্নাই যাম কেইদিন পিছত। আমি চেন্নাই গুচি যাম আমি কেইদিন পিছত। আমি খালি ছাপোৰ্ট কৰি থাকিব তোমালোকে। বাকী দেখাই দিয়া, বাকী চাব পাৰে এইফালে কিমান ধুনীয়া চিনাৰী। এইবিলাক আমাৰ বাইদেউসকলক উঠাই দিম। আমাৰ বাইদেউসকলে যাইছে, চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া জেগা। আৰু স্কাইটো ক'বই নালাগে, মাৰ স্কাই একদম কিমান ধুনীয়া হৈছে। মানে বহুত ধুনীয়া জেগা একদম, চাব পাৰে। আপোনালোকে আহিব পাৰে, বেছি দূৰ নহয় আপোনাৰ সোণাপুৰৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ। সায়েন্স সিটি আপোনাৰ লেফ্ট চাইডে গ'লি আহিব পাৰে। মই লগা হ'লে লোকেশ্যনটো দি দিম। ধুনীয়া জেগা, কিমান ধুনীয়া চাব পাৰে আপোনালোকে। মই যে কথাখিনি ক'লোঁ, চাব পাৰে কেনেকুৱা নজৰা, কিমান ওপৰত বনাইছে। জেগাখিনি চাব পাৰে কিমান ধুনীয়া লাগিছে একদম। ক'বাচোন তোমালোকে গাইছ কেনেকুৱা জেগাখিনি চাব পাৰে। বতৰটো বহুত ধুনীয়া হৈছে, মানে কি ক'ব লগা বতৰ একদম। ৰ'দো দি আছে, এইপিনে অলপ বৰষুণো দি আছিল, কিন্তু এতিয়া বৰষুণটো বন্ধ হৈ গ'ল একদম। চাব পাৰে এই আৰু এটা আহিছে আগত, এইটো কি লিখা আছে? ফ্ৰিয়াৰ কিবা ফ্ৰিয়াৰ ন, স্প্ৰিয়াৰ নেকি? চিপিয়াৰ। চিপিয়াৰ বেলেগ। আৰু ইমান ধুনীয়া জেগা এইটো, মানুহ বিশেষকৈ বেছি নাই, কিন্তু নাথাকিলেও বহুত ধুনীয়া জেগা। এই মানুহ ওপৰত যাই আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো যাবি নেকি চা? বল এইটোত একবাৰ চাই আহোঁ। ट्रेगर तो कुछ भी नहीं होता है क्या? वो वाला आगे वाला देखते हैं, ये क्या है? এইটো কি হয়? বালি শুনা কোনটো দেশৰ বালি বা এইটো নাজানো। আৰু এইটো তোমাৰ হেৰি গৈছিল, থাইলেণ্ডৰ বালি হয়। থাইলেণ্ডৰ বালি? নহয় থাইলেণ্ডৰ নহয়। চাব পাৰে এই চব বৰফৰ বালি, অলপ বৰফ দেশৰ পৰা আহিছে। হয় ঠিকে আছে। আহাচোন নেক্সট ট্ৰিপটো চাওঁ আমি কি আছে তাতে। ৱাৰমেন ব্যৱস্থা চাব পাৰে। এইটো ইয়াতে আছে। এইটো কি? এইটো ATM নেকি? চাব পাৰে। দেখি লিখা আছে দীৰ্ঘপথ प्रतिफलन दुर्बोध। दूर का अभी एक मिरर है, लेकिन अभी ओ अच्छा ऐसे लिखने से देखो गाइस,
लॉन्ग कॉरिडोर, मतलब बहुत सा एक साथ में दिखाई देता है और बहुत अंदर तक दिखाई देता है अच्छा। इसमें। तो आप लोग देखिए, ऐसा लगता है ना अंदर घुस के जा सकते हैं हम लोग, देखिए उधर तक ही है। ठीक है ठीक है। ओ देखो देखो देखो, वो देखो वो देखो, वाह ये क्या है? अभी और एक चीज देखने के लिए मिला है, की तरह है। ये क्या है गाइस? वो घूम रहा है। ऊपर देखो ऐसे रोड की तरह घूम रहा है। ऊपर मतलब ये रोड है, रोड घूमने से कैसा होता है, रोड घूमने से गाइस देख सकते हो। इधर से एक बार नज़ारा देखो गाइस, व्यू 360 एंगल में एक शॉट ले लिया व्यू, पूरा हजारी दिखेगा पूरा एकदम। हम लोग पूरा पहाड़ का टॉप में है अभी, साइंस सिटी का टॉप में गाइस। अभी चलो अंदर चलते हैं, क्या क्या देखने को मिलेगा। हमारा हालत ख़राब हो गया, पानी पीना पड़ेगा जल्दी से, हालत ख़राब हो गया यार इतना ऊपर चल के। तो देखते हैं आगे जाके क्या है। एंट्री पॉइंट है इधर है। एंट्री पॉइंट याते আছে आवला ही बोला মোৰ খালি হিন্দী আহিবে। ये मजा लगছে ना हाँ। मारिन देखने। लेकिन फोटो मार কি কবি জানেন তো কি হতাইছো? मेघालय মেঘালয় নহয় বে, এই ভিতৰত সোমাই এন্ট্ৰিটো। इधर की है सर। अभी हम लोग इधर से एंट्री करने वाले हैं, एंट्री करने के बाद देखते हैं अंदर क्या है। हाँ अंदर भी इसी है सब। ও বে শান্তি বে। अब मैंने का वीडियो कॉल ये कौन है? लासित बर्फुकन है, लासित बर्फुकन। देखो सुकून मिल जाएगा, सुकून। तो गाइस मॉडल ऑफ इधर में बहुत अच्छा था, इसी का हवा था। अभी इतना बार गर्मी है, क्या ही बोलेगा। अभी देखते हैं किस तरफ जाएगा, इधर से निकल चुका है, इस तरफ जाके क्या देखने बाहर गर्मी है, लेकिन मतलब हवा भी आ रहा है ना, फ्रेश फ्रेश अच्छा लग रहा है। गर्मी के साथ हवा पूरा मिक्स है guys। अभी चलते हैं उस तरफ, चलते हैं अभी, मतलब इस तरफ का क्या ही बोलेगा, इस तरफ का अभी काम अभी खत्म नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है इधर में। हाँ ना उन्नीस ज़्यादा दिमाग अभी फिलहाल अच्छा नहीं है, दुकान में रुके कुछ ठंडा वगैरह खा रहे थे, अच्छा लगा आके बहुत धीरे धीरे मेरा। तो अभी व्यू भी एक बार लास्ट टाइम के लिए देख लो, कितना सुंदर व्यू है। अभी साइंस सिटी में तो आपको लोकेशन में बोल देता हूँ, आप लोग को जो भी फैमिली के साथ आना चाहता है तो आप लोग सीधा जुबिन क्षेत्र क्रॉस करके लेफ्ट साइड में एक रोड है, उधर से सोनापुर का सोनापुर आइए पहले, मतलब सोनापुर पहुँच के जुबिन क्षेत्र क्रॉस कुछ आसान है। আছে बहुत कम तो बता देंगे बस हम মোৰো 50 টকাই আছে। तेल